Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila al-abdu alladhi ya'budullaha tabaraka wa ta'ala wa yaqu sadatahu. Wa qila, dan menurut qil yang dikatakan a'raf, yang dikatakan ahlul a'raf. Wa qila menurut qil yang dikatakan ahlul a'raf atau ashabul a'raf. Al-abdu itu hamba, alladzi ya'budu yang menyembah ya abdu Allah kepada Allah tabaraka taala, wa ya'qu dan durhaka ya abdu sadatahu kepada sayyidnya abdu. Yang dikatakan ahlul a'raf, orang yang masuk surga enggak, masuk neraka juga enggak. Siapa diantaranya? Al-abdu itu hamba, alladzi ya'budu yang menyembah ya abdu Allah kepada Allah tabaraka taala, menyembah kepada Allah, tapi wa ya'qu dan berani, kasar, durhaka ya abdu sadatahu kepada sayyidnya abdu. Yaitu seorang hamba, budak kan punya sayyid, punya majikannya, menyembah kepada Allah tapi tidak taat, tidak baik kepada majikannya. Ini dikatakan ahlul a'raf. Nanti masuk surga enggak, masuk neraka enggak. Wa ya'qu dan durhaka, berani ialah abdu sadatahu kepada sayyidnya abdu. Wa qila dan menurut qil ahlul a'raf auladuz zina, itu anak-anak zina. Kalau masuk surga enggak, masuk neraka juga enggak. Wa qila dan menurut qil ahlul a'raf auladuz zina aihum auladuz zina, itu anak-anak zina. Alladzina tukhuliqu yang diciptakan ialah auladuz zina bil harami, dengan perkara haram, dengan mani yang haram. Katanya Namrud itu anak zina itu. Raja Namrud itu anak zina. Jadi banyak raja-raja besar, presiden besar itu anak zina itu. Maka dia kalau zalim itu luar biasa. Wakilah dan menurut qil termasuk ahlul a'raf yang masuk surga enggak, masuk neraka juga enggak. Siapa? Auladuz zina aihum auladuz zina, itu anak-anak zina. Alladzina tukhuliqu yang diciptakan ialah auladuz zina bil harami, dengan cara haram. Mani nutfah yang haram karena belum nikah. Auladuz zina. Itu dikatakan ahlul a'raf. Idza abadu, apabila menyembah ialah auladuz zina Allah tabaraka ta'ala, pada Allah tabaraka wa ta'ala. Idza abadu, apabila menyembah ialah auladuz zina Allah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wakilah dan menurut qil ahlul a'raf auladul musyrikin, itu anak-anaknya orang musyrik. Wakilah dan menurut qil ahlul a'raf itu orang-orang yang tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Ahlul a'raf auladul musyrikin, itu anak-anaknya orang musyrik. Wa yumkinu dan mungkin ayyakuna
ialah hendak berada. Al-jami'u ialah seluruhnya. Dari keterangan itu alladzina qallat hasanatuhum wa qad sayyatuhum, atau alladzina stusyhidu qad dhahabu ila al-bighairi dzil abawain, atau man radanhu abuhu duna mi'adat anhu duna abihi, atau al-abdul ladzi, semua itu ahlul a'raf, semuanya mungkin. Itu ahlul a'raf semua. Wa yumkinu, dan mungkin ayyakuna ialah hendak berada al-jami'u ya seluruhnya. Keterangan ahlul a'raf ini semua mungkin katakan ahlul a'raf tadi yang tidak bisa masuk surga dan tidak masuk neraka. Ulaika, adapun semuanya ahlul a'raf, rijalun itu para lelaki-lelaki yang mencakup perempuan juga. Ulaika, adapun mereka-mereka, makanya sebenarnya pernikahan itu kan sensitif sebenarnya. Makanya pernikahan itu mendatangkan dua saksi, aslinya kan dua saksi yang memahami tentang keesahan dan tidak keesahan nikahnya itu maksudnya. Maka harus datangkan ulama yang mengecek, mengontrol pernikahan itu. Banyak pernikahan yang tidak sah karena terburu-buru. Ada seorang ulama besar dinikahan oleh gurunya, ulama besar, keburu-buru, nggak sah. Karena ulama berkaromah itu ada suara yang gaib, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah. Ayo diulangi. Masya Allah. Itu tadi, dalam pernikahan itu sangat disunahkan didatangkan orang alim yang teliti di dalam munakahat. Orang di dalam antara orang-orang masturoh juga banyak yang keliru. Banyak yang keliru. Kadang-kadang kalau diingatkan secara hukum gak terima. Terus apa jauhin kita? Peminhum fulan bin fulan, hunak. Nah, kalau orang soleh kan datang. Gimana Kiai? Aibnya nih, oh ini. Ayo ulangi. Gampang kan? Karena ego. Al-hiqtu wal hasad wal kibr ala jahlihim wa dhalalatihim. Ya tanggung risiko sendiri nanti. Hanya Allah di dalam Al-Quran tentang munakahat terangkan sedetail mungkin. Ulama-ulama rahmatullah alaihim dalam kutubihim menerangkan munakahat. Kenapa? Karena kalau salah itu jadi zina nanti. Nah, anaknya ini jadi ahlul a'raf kan? Ahlul a'raf nanti masuk surga enggak, masuk neraka enggak. Nah, salah satu Siti Syamad Tijani mengatakan auladuz zina itu harus masuk dalam thariqat. Nanti wali kutublah yang bisa memasukkan ke dalam surga. Itu menjadi asbab. Salah satu fatwa Syamad Tijani. Karena kalau mengandal amalannya ini sudah tidak bisa. Kita cacat. Apa itu? Tetap saja auladnya itu ahlul a'raf jadinya. Iya, karena ini tadi. Kalau tidak soleh mah tinggal cemplungin ke neraka aja orang. Kalau itu zina yang soleh saja itu dikatakan kategori ahlul a'raf. Masuk surga enggak, masuk neraka enggak. Yang soleh, kalau tidak soleh jelas. Apa yuk?
Mandiinnya di mana? Mandiinnya di mana? Oh, yang itu, yang perempuan meninggal itu. Berapa yang meninggal? Subhanallah. Supirnya meninggal juga. Supirnya. Udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yumkinu dan mungkin ayyakuna ialah berada al-jami' seluruhnya, mulai itu alladzina qallat hasan wa sayatuhum, ini termasuk ahlul a'raf, atau alladzina tusyhidu, orang mati syahid tapi orang tuanya enggak kasih izin, ini juga ahlul a'raf. Orang yang bapaknya ridho, ibunya tidak ridho, ahlul a'raf. Orang yang ibunya ridho tapi bapaknya tidak ridho, ahlul a'raf. Atau hamba sahaya menyembah pada Allah tapi berani kepada sayyidnya, ini juga ahlul a'raf, ya kan? Atau auladuz zina, ini juga ahlul a'raf. Auladul musyrikin ahlul a'raf. Ini semua lam yadkhulul jannah wa lam yadkhulun nar. Jadi hidup di benteng perbatasan antara surga dan neraka. Ada benteng itu pemula ahlul a'raf. Masuk surga enggak, masuk neraka enggak. Kalau melihat ahli surga ingin ke sana. Kalau melihat ke neraka takut ke sana. Salah satu fatwanya Sayyidina Maulana Syekh Ahmad Tijani, harus suluk dalam satu tarekat sehingga dia bisa dapat garansi dari wali kutubnya, ya garansi dari Rasulullah, dari Allah, hanya dia masuk surga. Itu pun tidak dengan amalnya. Bi fadlillah wa rahmat. Tidak dengan amal. Ulaika adapun mereka ahlul a'raf. Ulaika adapun mereka ahlul a'raf, rijalun itu para lelaki-lelaki istawat yang sama. Hasanatuhum ialah kebaikan-kebaikannya rijal, wasayyi'atuhum dan beberapa keburukannya rijal. Ulaika adapun mereka semua ahlul a'raf, nah, semuanya ahlul a'raf, rijalun itu para lelaki-lelaki, atau wanita juga masuk. Istawat yang sama, hasanatuhum ialah beberapa kebajikannya rijal, wasayyi'atuhum dan beberapa keburukannya rijal. Au ghalabat atau mengalahkan, sayyi'atuhum ialah beberapa kejelekannya rijal, ala hasanatihim atas beberapa kebajikannya rijal. Jadi fal hasanat, maka ada beberapa kebajikan, walau qallat, walaupun sedikit ialah hasanat. Fal hasanat, maka ada beberapa kebajikan, walau qallat, walaupun sedikit ialah hasanat. Tamna'u itu menghalangi ialah hasanat hum kepada rijal atau ahlul a'raf, menghalangi min dukhulin nar, dari masuk neraka. Lah wasayyi'at, ada beberapa keburukan, takatsarat, yang banyak-banyak ialah sayyi'at. Takatsarat itu banyak-banyak ialah sayyi'at, hatta mana'at, sehingga menghalangi ialah sayyi'at hum kepada ahlul a'raf, menghalangi min dukhulil jannah, dari masuk surga. Fakanu, maka berada ahlul a'raf fisur, itu dalam benteng, ay suril jannah, itu benteng. Sur itu asalnya benteng perbatasan dari kampung lain. Sur itu adatnya itu, orang Arab itu kalau kampung dan kampung itu ada bentengnya, sur, katakan surul bilad, tembok benteng yang itu untuk perbatasan dari kampung ini kepada kampung lain. Sur. Nah, di sini sur ini adalah tembok benteng yang Allah bangun di antara surga dan neraka. Tembok besar itu ahlul a'raf ada di atasnya, sur tadi, surul jannah. Jadi melihat surga, lihat neraka. Waliyadzubillah. Kemungkinan juga orang-orang
di Indonesia, di Jawa dulu sebelum kedatangan Wali Sembilan itu Ahlul A'raf itu. Ahlul A'raf. Banyak Ahlul A'raf. Mungkin di yang belum kejamah syariat seperti di Australia sana. Australia kan nggak ada nubuah di sana. Sebelum dakwatul anbiya ke sana, mereka kedudukannya Ahlul A'raf. Masuk surga enggak, masuk neraka enggak. Kalau di Jazirah Arab, Hijaz, Yaman, Syam kan biladul anbiya. Seperti di Mekah sendiri, sesudah wafatnya Nabi Ismail sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW, kan nggak ada nubuwah. Itu Ahlul A'raf itu. Fakanu maka berada ialah Ahlul A'raf fisur itu di dalam tembok benteng, hai suril jannati, berarti tembok benteng surga. Ya'rifuna pada mengerti ialah rijal walal a'rafi rijal, ya'rifuna pada mengerti ialah rijal kullan pada seluruhnya min ahlil jannah dari ahli jannah, ya'rifuna pada kenal, ya'rifuna pada kenal ialah rijal walal a'rafi rijalun, ya'rifuna pada kenal ialah rijal kullan pada seluruhnya min ahlil jannah dari ahli surga wan nar, bisimahum dengan tanda-tandanya ahlil jannah wa ahlin nar. Yarifuna keadaan pada kenal ialah rijal, itu Ahlul A'raf, kulan pada seluruhnya min ahlil jannah dari ahli surga wan nar dan ahli neraka, bisimahum dengan tanda-tandanya ahlil jannah dan ahli nar, ai bi alamatihim dengan beberapa alamat ahlil jannah dan ahli nar, wa hiya adapun alamatihim bayadul wujuh, itu putihnya beberapa wajah, lil mukminin, oh wajahnya itu beriman putih, oh berarti itu min ahlil jannah. Kata Ahlul A'raf, oh itu ahlul jannah. Wasawatuha dan hitamnya wujuh lil kufar, wajahnya hitam, oh berarti itu kufar, orang kafir. Wasawatuha dan hitamnya wujuh lil kufar bagi orang-orang kafir. Wanadau dan panggil-panggil ialah rijal, boleh, Ahlul A'raf boleh. Wanadau dan panggil-panggil ialah rijal atau Ahlul A'raf ashabal jannah kepada ahli surga, dengan arti salamun adapun keselamatan, alaikum itu atas kalian. Kalau melihat Ahlul Jannah, salamun alaikum, salamun alaikum, kata Ahlul A'raf, salamun alaikum, salam. Kalau melihat ahli nar sedih. Hanya hidup itu sebelum masuk surga, ini kita ini masih dalam perjuangan. Belum dalam keadaan enak, belum. Perjuangan. Karena apa? Diterimanya ibadah kita ini kan belum ada yang tahu kecuali Allah. Diterimanya thariqah kita kan belum tahu. Yang tahu hanya Allah. Jadi kita ini sebelum masuk surga ini belum tenang, belum ada jaminan. Tenangnya kalau masuk surga, dapat ridho Allah itu baru batu. Cara orang kerja itu baru berhenti, baru selesai. Diterimanya amalan kita juga kan kita nggak tahu. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Jadi ya belum ada yang dibanggakan. Kita sebagian ulama mengatakan, andaikan kamu kaki kanan sudah di surga, kaki kiri di luar surga, itu juga belum dapat jaminan. Bisa suruh keluar lagi kaki kanan bisa.
Wanadau dan panggil-panggililah ahlul a'raf oleh rijal ashabal jannah kepada ashabul jannah. Dengan arti salamun adapun keselamatan alaikum. Itu semua kata sekalian wahai ashabul jannah. Ahlul a'raf adapun ahlul a'raf. Yunaduna itu pada panggil-panggililah ahlul a'raf ahlul jannah kepada ahlul jannah. Panggilannya assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamu adapun keselamatan alaikum atas kalian. Alaikum itu atas kalian. Assalamu adapun keselamatan alaikum atas kalian. Yuhibbuna cinta ya ahlul a'raf ayadkhulu pada hendak masuk ya ahlul a'raf. Inginnya ahlul a'raf itu ingin masuk surga semuanya. Orang melihat surga di dalamnya penuh dengan keindahan, kenikmatan, dia ingin masuk surga. Satu keterangan mengapa Allah Ta'ala kasih kesempatan ahlul a'raf melihat ahlul jannah biar ingin. Kalau ingin, tidak sekali-kali Allah bikin hati ingin, kecuali akan dimasukkan. Itu tadi masuk surganya tidak dengan amalnya mereka. Hanya benar-benar bifadlillahi wa rahmatihi. Faqat. Amal mereka enggak cukup. Enggak cukup. Yuhibbuna pada cinta ya ahlul a'raf, cinta ayat khulu pada hendak masuk ahlul a'raf dalam surga. Lam yadkhulu tidak bisa masuk ila ahlul a'raf kepada jannah. Ayma dakhulu tidak bisa masuk ila ahlul a'raf al jannata ke dalam surga. Wahum yang mana adapun ahlul a'raf yatma'un itu sangat ingin. Toma itu sangat ingin. Sangat ingin masuk surga. Ahlul a'raf. Wahum yang mana adapun ahlul a'raf yatma'un itu sangat ingin masuk surga. Walakin tami'u tapi sangat ingin ialah ahlul a'raf, sangat ingin ialah ahlul a'raf fi dukhulil jannah di dalam surga. Kalau berkata Al-Hasan Al-Basri, lam yutma' tidak menjadikan ingin ialah Allah hum kepada ahlul a'raf illa likaramatin kecuali karena ada kemuliaan. Yuridu yang menghendaki ialah Allah kepada karamah bihim dengan ahlul. Bisanya Allah bikin hatinya ahlul a'raf ingin masuk surga kan ada kemuliaan. Apa? Nanti mau dimasukkan ke surga. Tapi bifadlillahi wa rahmatihi tidak bi'amalihim. Lam yutmi tidak bikin sangat ingin ialah Allah kepada ahli al-a'raf untuk masuk surga illa likaramatin kecuali karena ada kemuliaan. Yuridu yang menghendaki ialah Allah kepada karamatin bihim dengan ahlul a'raf. Laula annahu andaikan saja tidak sunya Allah arada itu menghendaki ialah Allah ayudkhila pada hendak memasukkan ialah Allah hum kepada ahlul a'raf al jannah ke dalam surga. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki masuk surga, ma'atma'a maka tidak bikin ingin ialah Allah hum kepada ahlul a'raf fiha di dalam jannah. Kalau Allah tidak masukkan surga, Allah enggak bikin hati mereka ingin surga. Mengapa Allah bikin hati orang ingin surga? Karena akan dimasukkan surga. Tapi tadi bifadlillahi wa rahmat la bi'amali. Laula annahu andikan saja tidak sunya Allah arada itu menghendaki ialah Allah ayudkhila pada hendak memasukkan ialah Allah hum pada ahlul a'raf al jannah ke dalam surga ma'atma'a maka tidak bikin ingin maka tidak menjadi ingin tidak bikin ingin ialah Allah hum kepada ahlul a'raf fiha di dalam surga. Kata Allah ana inda dzanni abdi bi ana adapun aku inda dzanni abdi iku di samping persangkaan hambaku bi dengan aku. Qala berkata Hudzaifah, sahabat Hudzaifah, bainama di suatu ketika hum adapun ahlul a'raf kadzalika itu yatma'un. Suatu ketika ahlul a'raf itu ingin masuk surga. Qala berkata Hudzaifah,
Hudzaifah radhiyallahu anhu, bainama di suatu ketika hum adapun ahlul a'raf kadzalika itu wa hum yatma'un. Ahlul a'raf itu dalam keadaan ingin sekali masuk surga. Ittala'a, maka mendadak muncul alaihim atas ahlul a'raf sapa rabbuka pangeran Tuhan kamu Muhammad. Faqala berkata ya rabbuka qumu udkhulul jannah. Ahlul a'raf, jadi tidak sekali-kali Allah bikin ahlul a'raf ingin masuk surga kecuali akan dikasihkan. Kalau Allah Ta'ala tidak akan masuk surga, enggak dibikin ingin. Hatinya enggak dibikin ingin masuk surga, enggak dibikin. Hatinya sudah putus asa total dari surga. Enggak dibikin. Bisanya Allah bikin ahlul a'raf hatinya ingin masuk surga karena mau dimasukkan. Jadi keinginan itu kan bikinan Allah. Keinginan itu bikinan Allah. Mengapa ahlul a'raf dikasih ingin wahum yatma'un? Ingin itu kumecer. Ingin sekali. Ingin sekali masuk surga. Karena apa? Karena mau dimasukkan di surga. Nah ini. Qala berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, bainama suatu ketika hum adapun ahlul a'raf kadzalika itu wahum yatma'un. Ittala'a, maka mendadak muncul alaihim ahlul a'raf rabbuka ialah Tuhan kamu Muhammad. Faqala, maka berkata ialah rabbuka kumu, silahkan kamu ahlul a'raf masuk, berdiri. Udkhulu, masuklah kalian ahlul a'raf al jannah, ke dalam surga. Faqad ghafartu, maka aku telah maafkan lakum kepada kalian. Wa idza suribat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmidh dhalimin. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Wa idza surifat, apabila dihadapkan ialah absaruhum, ialah pandangannya ahlul a'raf, ay ashabul a'raf. Jadi apabila pandangan ahlul a'raf dihadapkan tilqa ashabin nar, kepada mengepasi ashabin nar, tengok kiri ahlul a'raf, waduh ahlul nar itu, teriak. Wa idza surifat, apabila dipalingkan atau dihadapkan absaruhum, ialah pandangannya ahlul a'raf, ashabul a'raf, dipandangkan, diarahkan tilqa'a ashabin nar, kepada mengepasi, pas pada ahli nar, ay jihata ashabin nar, kepada arahnya ahli neraka. Qalu, maka berkata ialah ahlul a'raf, rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Qalu, maka berkata ialah ahlul a'raf dengan doa, rabbana la taj'alna ma'al qaumidh dhalimin. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini doa rintihannya ahlul a'raf, la taj'al, jangan kau jadikanlah kepada kami ma'al zalimin, beserta orang-orang yang zalim, yaitu ahlun nar tadi. Wanada, dan panggil-panggil ashabul a'raf, ialah ashabul a'raf itu ahlul a'raf, rijalan, kepada lelaki-lelaki, min ashabin nar, daripada penghuni neraka. Ya'rifuna, yang kenal ialah ahlul a'raf, hum, kepada rijal, bisimahum, dengan tanda-tandanya rijal. Waktu di dunia dia kenal, oh si Anu bin si Anu, kenal kan? Oh ternyata di neraka. Wanada dan memanggil-manggil, teriak-teriak ashabul a'raf, ialah ahlul a'raf, di jalan kepada para lelaki-lelaki min ashabin nar, dari penghuni neraka. Yarifuna, yang pada kenal ialah ahlul a'raf, hum, kepada rijal, bisimahum, dengan tanda-tandanya rijal. Qalu, berkata ialah ahlul a'raf, ma aghna ankum jam'ukum. Qalu, berkata ialah ahlul a'raf, ma aghna, tidak mencukupi, ankum, dari kalian, minan nari, dari api neraka, jam'ukum, ialah mengumpulkannya kalian, al-mala, kepada harta, au kathrutukum, atau banyak bilangannya kalian. Kata ahlul a'raf, oh kamu dulu mengumpulkan harta yang banyak, atau kamu menjadi kaum yang besar, kaum yang mayoriti. Seperti kan orang kafir kan sudah mayoriti. Nah, penduduk dunia ini 7,5 miliar, itu kira-kira 6,5 miliar. 6 miliar itu ahlul kufri, mayoritis.
Majority. Tapi majority itu nggak nyukupi, nggak ada pengaruh apa, tetap ke neraka. Nggak bisa nolong apa-apa. Maunya ahli neraka kan, kalau mayoritas kan dia bisa berbuat semau mereka. Kalau kita jadi majority kata mereka, kita bisa berbuat semau kita. Oh, nggak bisa. Itu antar makhluk dengan makhluk. Tapi hukum Allah tidak bisa digitu-gitu. Nggak bisa. Coba sejarahnya kaum Nabi Saleh, diteriaki, hidup di dalam batu dipahat jadi negeri, disedot sama Allah, pakai angin, keluar, malaikat Jibril datang teriak, semua jantungnya copot, mati semua, teriak, nggak bisa, majority itu jama' hukum itu nggak bisa, nggak nyukupi, nggak dapat manfaat apa, dunia masih bisa kelah-kelah. Ma'aghna tidak mencukupi angkum dari kalian menenari di neraka, tetap ke neraka. Jam hukum ialah olehnya kalian mengumpulkan al-malak pada harta, au kathrukum atau mayoritas terbanyak manusia mereka. Jadi bisa berbuat apa saja kalau sudah menjadi majority. Enggak bisa. Ma'aghna angkum. Wa ma kuntum wa ma dan perkara kuntum yang kalian berada tastakbirun, itu kalian dulu sombong di dunia, menyombongkan dengan apa? Dengan mayoritas. Kita ini mayoritas. Seperti orang-orang di India itu mayoritas orang kafir, majority. Ma'arangkum jamukum. Walaupun mayoritas enggak mencukupi apa. Enggak ada pengaruh apa. Neraka aja. Ya kan? Allah Ta'ala akan bikin suasana supaya ahli surga melihat ahli neraka. Begitu dahsyatnya azab Allah, maka ahli surga syukur sedalam-dalamnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian ahli neraka diperlihatkan surga. Surga, penuh kenikmatan, menyesal. Mengapa dulu kufur ini tuh surga itu? Jadi diperlihatkan supaya bikin nyesal aja. Itu azab. Jadi Allah Ta'ala memperlihatkan ahli neraka ke surga itu supaya bikin menyesal, supaya bikin panas hati, ya kan? Karena sudah tidak mungkin. Beda ahlul a'raf masih ada kesempatan masuk surga. Itu birahmatillah wa fadlih, la bi'amal. Wallahu a'lam.